Yarila, le plus riche de tout le temps, Issa Kanté qui faut qu'il wali nyumandon, 2000 tunga latara make Jackmani ka tunga latara e. Issa de entreprise créé Allemagne ka créé Mali kono. Mobili ba bolo Mali kono aka bo hakilima, mobili ba bolo Allemagne aka bo hakilima. I mago be mobili fen fen na jian kono abe solo Issa Kanté bolo. Demsani fitini kata Allemagne, kata kundo, kata Allemagne, ka faso, ça veut dire que ka faso jo. Anga foli beleba bi Issa Kanté, on a ensemble mon big up à toi, en menyoron boulot. No temena kaboy no ambe bela jelen fo au beni soroma mo fen fen be kena kono au beni yantuma ka ufo ka wali nyumandon surtout mo munumbe anga vidéo ka partager ka commenter ka aimer anga foli beleba be Abdoulaye Samake ki fo ki wali nyumandon mi enera koromuso ino e saranjalo ki fo ki wali nyumandon zeska mete nga foli beleba biye mo fen fen be kena kono ni toro fo mi toro fo en tout cas on ensemble ben job nga foli bo bela jele beka foli be ambe nyoron bulu nanye min torofo ama min torofo juguyate ambe nyoron bulu mo fen fen tay malikoyi au bebe nduskun kono on ensemble fo saya ambe nyoron bulu ne palmo no temena kabo no bonne nouvelle ba den de pays ne ya fo awye nko ngam pasante anga toni nyamoro nunu ko ka da kunjumen ka dambe bula horo ndo bu faso fe oye koke mali kono depuis ala ka Mali da présentement na minya ke folo adalu be kene ka nyadimi do kono dimite ne resien foro ka yenga jenatige la président ka dobo srala Mali kono a folo la asimi de la ministre be ka dobo srala ka dobo unegela a folo la asimitle de la a ambe nunu ka fo habu no ye chinya blambu bla nous ye jamana ko blambu bla o de on taide ante mo ko e wa mo tse ka unsa asimitani bara tachoro kany Mali bena jaka teme Amerika Mali bena jaka teme Francika Mali bena joka teme Dubai ka ala nema sugu bedi ama ala here sugu bedi malima fem bela jelembe ambulo mais mo ko do tumbe ana ala ni halala don muso nyuman don anga wuli ka jo o do wolola herla ala masonga anga senge ka fuyi depuis 2013 ambe kelela ko nyamugo nyuma kana jamana kuna itate mie kana magala femi madima kana sama anyo keleke ka faso kuma sulu don ku begen ka bo fangala zon don mugo munun tunga juguni ya da galiye u ka juguni amadu gufaye kanu yere sigi anga jamana kuna ka anga jamana taka de lefe ko ka anga jamana fere ka anga na folo suya ka jadi su deme u ka faso chi anyo lu begen ka boyi ala ko mugo munun ye wuli ka joke faso hisabi lai warite duma sanute duma foi ka ku faso fe awye senga minke mbake here habni ko wara tumbe asimi kono anatola bo o kobo akono ka bla tia sraka ka bla fasojo sraka ka bla dambe sraka ala na kwa senga ka wulika jo ambo sradeka malita chugo ka alhamdulillah rabbil alamin asimita ka ta faransi mais français be tanika segena mali ko do sunitle o bayira ko onde kabo o bayira ko fembe onde bulu asimita ka ta amerika umbe tanika segena mali ko do sunitle o bayira ka fuko onde kabo c'est nous le patron. Sinon, asimite kata Amerika o, asimite kata France o, asimite kata Eurosi ni récité. Mais dia bébé tanika segi na Mali kono bi. O bayira c'est nous le patron, homme de kabo, fembe homme de bolo. A nyamuro mimbe an kuna bi. Anga munyu debe si bo chefana. Anga sabali anga to nunu ko anga nunu debe. An bebe na lafia harate mie an bebe na hera solo harate mie ça veut que Mali bena do dala ka bo hakilima anga to nuko na balmo yani ngata nyafe ero nouveau kono mbe sori ero nouveau kono sori ne ne fo abe do toro ero nouveau kono sori ta e faso kode fanta tumuta ne rebeno o kan numéro nyini ka wole na ya sura furlente mba ke flanae na ya sura furlente mba ke flanae ya nu oche mba takabo renouveau kono ka bla somage la kalo 1 million par mois
pendant un an te jɔ n b'a bila chômage la i y'a faamuya b'a la ne yɛrɛ ka so kɔnɔ pendant un an n b'a sara i y'a faamuya b'a la 1 million par mois pendant un an te jɔ a se bɛ n ye Ras Balayira dit l'homme tranquille depuis Paris anw ka tungalataga ma kɛ Jakumani ka tungalataga ye dɛ wallahi billahi Fanta Tumuta n bɛ se k'a ta ka taa bila n ka so i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ renouveau tun bɛ k'a sara i y'a faamuya b'a la 10 de walima 20 de par mois a ne bɛ Fanta Tumuta n b'a bɔ renouveau kɔnɔ ka taa bila n ka so chômage la a tɛ baara kɛ foyi n bɛ tila k'a sara pendant un an 1 million par mois a tɛ jɔ c'est comme ça Fanta Tumuta n'i ye nin vidéo in mɛn comme a bɛ n ka vidéo bɛɛ lamɛn n'i ye nin vidéo in mɛn i bɛ n ta n ka inbox la 06 41 55 17 05 hɛrɛ mugu n b'o suru i kan lafiya ka taa c'est ça veut dire i valeur ka bon renouveau ma quoi Fanta Tumuta wala sori n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ tu fo ne balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Mali aéroport ye Mali avion aéroport an ka avion bɛ jigin yɔrɔ min na i y'a faamuya b'a la Senu Maliyɛnw sɛgɛnnen bɛ bi a ka bon hakili ma wallahi billahi Asimi kan ka mɔgɔw bila yen Mali aéroport la u ka kɔlɔsili kɛ i y'a faamuya b'a la ka jateminɛ kɛ mɔgɔ fɛn fɛn kɔrɔnpilen bɛ k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la n'a fɔra ko anw de bɛ bɔ tunga la an tɛ sɛgɛn min ye faransi aéroport la k'an bɛ t'o sɛgɛn de ye Mali aéroport la bin bɛ kɛ anw kan ye kumakan duman tɛ fɔ anw ye kumakan jugu de bɛ ta k'a seri anw kan ye an bɛ dɔgɔya an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔnw fɛ an fa dugukolo sanfɛ mɛ a ka bon hakili ma nin cikan do k'a lase an ka ministre ma nin cikan do k'a lase an ka faamaw ma u k'u janto Mali aéroport la yen ka juguya faamuya b'a la ni sa ma sigi yen ka jugu ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la Farahunnɛ ka duba kan a y'aw janto o yɔrɔ la i y'a faamuya b'a la ça veut dire que ko bɛ ka kɛ yen a ka bon hakili ma mɔgɔ bɛ ka tɔɲɔ yen dɛ tungarankew n'i y'a mɛn Mali bi diaspora do hali i y'a faamuya b'a la hɛrɛ min bɛ ka na Mali kɔnɔ bi grâce à diaspora olu de tɛ corrompu olu de tɛ san an bɛ min fɔ Asimina ka ministre ye n'o ye docteur Sogɛ Kokala Mayiga kunu ne yɛrɛ y'a wele ma sɔrɔ n bɛ tila k'a wele bi fana ni ma sɔrɔ an bɛ mɔgɔ lawuli k'a la déplacer a ka taa fɔ Sogɛ Mayiga ye ka mɔgɔ lawuli o ka taa ci don Asimina kɔnɔ k'a yira Asimina an balima minnu bɛ ka bɔ Faransi ka taa Mali kɔnɔ n'o sera Mali aéroport la kelen kumakan jugu o bɛ bagabaga tapasi bɛ k'o la u ka nafolo bɛ minɛ o la bin bɛ k'u kan i y'a faamuya b'a la tuma dɔw yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ o tun kan ka na bi de u ka tagali bɛ bɔ a ma ko i y'a faamuya b'a la u ka billet tun ye 22 heures de ye i y'a faamuya b'a la non u ka billet tun ye 23 heures de ye mais a sɛbɛnnen mais moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre mɔgɔw bɛ billet tigɛ yan a sɛbɛnnen b'a kan ko 23 heures mais Mali kɔnɔ avion bɛ wuli 22 heures mais ça j'arrive pas à comprendre faut que an ka mɔgɔw de ka solution ɲini nin na n'a y'a sɔrɔ anw ye billet tigɛ Faransi yan i y'a faamuya b'a la 23 heures de b'a la n'a défaut bɔra olu de la an ka mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu kan k'u jija de an ka maliyɛnw kana sɛgɛn n'a y'a sɔrɔ a défaut b'olu la an ka polisiw n'an ka fɛn minnu bɛ u k'an ka mɔgɔw ladon i y'a faamuya b'a la référence kɔnɔ diyagoya parce que a défaut bɔra olu de la ka an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔn k'u kadire k'an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔn k'u dɛmɛ mais n'a fɔra ko an ka mɔgɔ bɛ billet tigɛ yan 23 heures de b'a la mais avion bɛ wuli Mali kɔnɔ 22h20 walima 22h30 mɔgɔw bɛ segin u bɛ tila ka pénalité sara vraiment c'est décevant n'i ye hakɛ mɛn a taara berekɛnɛ de ɲini fantanw bɛ tɔɲɔ jamana o jamana kɔnɔ jamana tɛ arrivé fo ka diɲɛ wuli ala yɛrɛ ko fɛn man go ale diɲɛlatigɛ la k'a ka fantanw ala ka fantanw ɲaji bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala yɛrɛ bɛ dimi de o ka go ala ye dɛ ala ka fantanw bɛ u dusu bɛ kasi yɔrɔ o yɔrɔ ala yɛrɛ bɛ dimi o yɔrɔ la a y'a janto fantanw na a y'aw janto aw maliyɛn ɲɔgɔnw na a ye kɛ Asimi ɲɔgɔn ye a ye kɛ Sogɛ ɲɔgɔn ye ça veut dire que n'a fɔra ko jamana jɔ Asimi kelen tɛ se bɛɛ de kan ka hɔrɔnya duloki ta bi i maliyɛn ɲɔgɔn k'a dɛmɛ bɛɛ de kan ka baara kɛ tiɲɛ kan bi n'a fɔra ko Mali kura
Asimi kelen ti se dɛ Asimi kelen ti se ka tagama bɛɛ nɔfɛ bɛɛ de kan k'i sɔnkolon k'o bila valise kɔnɔ bɛɛ de kan k'i sɔnkolon k'u to i ka so kɔnɔ bɛɛ de kan ka jogo ɲuman ta bi bɛɛ de kan ka kɛ hɔrɔn ye bi k'i tilen pour que maliden bɛɛ bɛ se ka lafiya dɔ ka bɔ suɲɛli la dɔ ka bɔ jugusagoya la dɔ ka bɔ bingali la dɔ ka bɔ mɔgɔ tɔɲɔ la bɛɛ ka hɔrɔnya duloki ta o de la jamana bɛ avancer komi faransiw b'a kɛ cogo min na n'i y'a mɛn faransi bi bɛɛ de bɛ to sariya kɔ bɛɛ de bɛ hadamaden ɲɔgɔn bonya mais anw fɛ hɔrɔnya bɛ bɔ dabara kɔnɔ siya faamuya b'a la ni misiri welela i bɛ t'u jɔlen sɔrɔ fo aran fɔlɔ la mais t'i mago la fu gɔtɔ a bɛɛ fu mais n'an bɛ ka taa an bɛ se ni ala sɔnna n bɛna fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye komi o bɛ lamɛn o bɛ n bonya o bɛ koton ta la n bɛna f'u ye mali aéroport bi n ka cɛ bingali bɛ yen dɛ tɔɲɔli bɛ ka kɛ a ka bɔ hakili ma a y'aw hakili to o yɔrɔ la a tɛ kɛ mɔgɔ si la dɛ maliyɛnw minnu bɛ bɔ tunga la ko bɛ taa lafiya u faso la ko bɛ t'u diya u faso la ko bɛ taa ya faamuya b'a la hɛrɛ sɔrɔ u faso la mais n'u sera mali aéroport la u bɛ bɔnɛ de sɔrɔ yen e ni ala na kira cɛ mɔgɔ min bɔra mali kɔnɔ k'a bɛ taa faransi k'a bɛ taa lafiya mali la a ka billet a ye billet min tigɛ a aller retour i y'a faamuya b'a la n'a tun kan ka segin le 21 a b'a ka billet la k'a kan ka bɔ mali kɔnɔ 23 heures mais i bɛ taa sɔrɔ avion bɛ bɔ mali la 22 heures 20 o ye mɔgɔ min bɛ c'est à dire que maliyɛn min voyagera ka taa mali la o de nɔ don 7,000 billet feerela don mɔgɔ minnu ye billet feere olu de nɔ don mun de kan ka kɛ sisan an ka mɔgɔw kan k'an ka population de cadrer ka maliyɛn ɲɔgɔn k'an dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ olu de 23 heures k'a la ni fili b'u ka yɔrɔ la avion tɛ wuli ka ne ka mɔgɔ to yen parce que a dɔw ka baara bɛ tiɲɛ mais u t'u jija o la u t'an ka mɔgɔw dɛmɛ o bɛ tila tuguni ka pénalité ka boli olu kan k'u ka 45,000 sara ça veut dire que i bɛ billet kura de tigɛ o 45,000 bɛ taa min o 45,000 a bɛ taa min 53 personnes mɔgɔ 50 kɔ nin bɛɛ bɛ se ka fili nin bɛɛ bɛ se ka tromper et wa mɔgɔ min bɛ tɔɲɔ ye a ka bon hakili ma mɔgɔ min mago bɛ saya a ka bon hakili ma n'a y'a sɔrɔ e kan ka baara daminɛ bi n'i ma na i ka baara bɛ se ka tiɲɛ ni 40,000 fɔra i ye i b'a sara ne yɛrɛ daga wuli terikɛ o y'a fɔ a ye k'a ka 40,000 de sara ala y'a kɛ o n'a kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔkɛ y'a dɔnbaga dɔ ye yen nɔ u y'a négocier u y'a to 40,000 min fɔra dɛ mais u labanna ka bɛn joli kan 50,000 o b'a yira ko sonyɛni bɛ yen o b'a yira ko baara tɛ ka k'a kɛcogo la a fɔra ne terikɛ ma k'a ka 40,000 de sara 45,000 de sara komi ala ka teli n'a ka ciden ye ça veut dire que o n'a kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a wolo kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u kɔnnafilitɔ ala ye i y'a faamuya b'a la o dɔnbaga dɔ c'est à dire que u kɔnnafilitɔ bɛ munumunu na 40,000 k'o sara c'est à dire que u dabaliya banna quoi o kɔnɔna na n terikɛ a kɔrɔkɛ y'a dɔnbaga dɔ ye a y'a ɲɛfɔ o ye ko n dɔgɔnin tun kan ka na ni avion kɔnɔ mais ko a nana retard la dɛ k'a tun kan ka na tile 1 de kɛ yen yanni avion ka wuli i y'a faamuya b'a la ko nin problème de bɛ yen ko u k'a ka 45,000 sara o y'a fɔ o polisikɛ dɔrɔn u taara u y'a négocier n terikɛ labanna ka 50,000 de sara 40,000 c'est à dire que o labanna ka taa kɛ 50,000 de ye voilà le système tubabu bɛ sɔn ka nin kɛ tubabu ɲɔgɔn na yan tubabu bɛ sɔn k'o kɛ yan aéroport la yan mais anw fɛ nin de bɛ kɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nin de bɛ kɛ an yɛrɛ dama la voilà Asimi bɛ cogo min na bi mali kura min bɛ k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ne sɔn man ɲi walayi bilayi n sɔnkolon in n bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka ta ka bɔ n'a ka bila poubelle kɔnɔ k'an tilen pour que bɛɛ bɛ lafiya cogo min na k'an ka baara k'a kɛ cogo la ka hinɛ maliyɛn ɲɔgɔn na maliyɛn ɲɔgɔn k'a dɛmɛ mais anw fɛ o tɛ yen dɛ u bɛ haramu gɛn u t'a sɔrɔ u bɛ haramu ɲini k'a dun u t'a sɔrɔ o de la min ma ye n'u ye u bolo don fɛn fɛn na a tɛ ɲa o bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa fufalaki la ni bana m'u minɛ i y'a faamuya b'a la u ka wari bɛ suɲa walima balawu dɔ bɛ jigin u kan parce que u ye wari sɔrɔ cogo min na a sɔrɔ cogo de man ɲi u ye dɔ de tɔɲɔ k'olu ka lafiya o bɛ passé yan ka dɔ ɲaji bɔ k'e ka lafiya
ka dɔ ka wari ta k'o kɛ i ta ye ko ala ka hɛrɛ kɛ e ye o tɛ pase o hadamaden i bɛ baara fɛn fɛn na kɛ tiɲɛ kan mali aéroport tɔɲɔli bɛ a ka bon hakili ma mali aéroport bengali bɛ a ka bon hakili ma mali aéroport bɛ ka u yɛrɛ maliyɛn de ɲɔgɔn k'u tɔɲɔ k'u ka nafolo minɛ la i y'a faamuya b'a la ka bin u kan ni nkalon don ala kana hɛrɛ kɛ n ye an k'a kɛ mɔgɔ min tun bɛ na faransi n'a y'a sɔrɔ 23 heures de tun b'a ka fɛn kan billet kan ani avion wulila i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle 22h20 ne bolo tigi man ka taa 45 sara sa il y a un problème de bɛ yen sonyani de bɛ yen bengali de bɛ yen mais ni ala na kira sɔnna an bɛ fu siri nin dan na an b'aw da ba jɛnɛ ka lafiya kɔnɔ mali aéroport ka hinɛ maliw na u ka baara kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ min ye ne wolo kunna ka bɔ hakili ma bɛɛ ka vocal bɛ n bolo bɛɛ ko k'a kɛra ne la bɛɛ ko n tɔɲɔna ye bɛɛ ko bin kɛra n kan ye mɔgɔ min ka vocal bɛ n kun ya ka tiɲɛ ba na si ye n ye video min kɛ kunu bɛɛ ko kuma in k'u b'a valide ko tiɲɛ don k'u bɛ bagabaga ye kumakan jugu bɛ f'u ma ye tapasi bɛ k'u la ye wari bɛ b'u kun ye mali aéroport la ye mɔgɔ min ye ne wele kunu n wulila sɔgɔmada in na n ye vocal min sɔrɔ n ka téléphone na a ka bɔ hakili ma a dɔw yɛrɛ b'a fɔ i hali yɛrɛ ka papier o b'i jɔ ko non k'i ka papier tɛ nin ye k'i bagabaga pour que i ka wari di a dɔw yɛrɛ b'i deli cɛ i tagatɔla de faransi cɛ i tɛ wari tɔ ninnu di yan mais bɛ ala ne ko u bɛ sɔrɔ min kɛ u ka sara ye a bɛ taa min de bɛɛ ko n ka so jɔ diyagoya bɛɛ ko n ka boli V8 kɔnɔ diyagoya bɛɛ ko n ka muso 100 ni ça veut dire que muso ɲuman 100 ni 50 furu mais j'arrive cɛ ala mi kɛ min ye ko k'i ka kɛ o ye diyagoya c'est normal i bɛ bingali kɛ ni pressera i garijɛgɛ la i bɛ sonyani kɛ o de bɛ mali kɔnɔ bi u presselenba d'u garijɛgɛ la o de la u bɛ bin mɔgɔw kan mais n'an bɛ ka taa n bɛ se n ye n kale ala la ala min ka bon n ka karile ma ni ma fu siri nin dan na i k'a fɔ ne ma ko tu ɲɛmɔgɔden an ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ bi n b'a bɛɛ labɔ a kalama u ka tila u ka mɔgɔw bila u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kamera kasaw bila yen asimi sigilen kuluba a ɲɛ bɛ bingalikɛlaw la a ɲɛ bɛ tɔɲɔlikɛlaw la asimi ka kamera kase bila yen a sigilen bɛ kuluba a sigilen b'a ka denbaya la ça veut dire que mɔgɔ minnu dusu bɛ kasi kɔnɔnafili minnu bɛ mɔgɔ kan u bɛ ka bin mɔgɔ minnu kan asimi k'a bɛɛ ye a ɲakisɛ la ka tila ka bingalikɛla k'u bɛɛ bɔ yen n'i ka sara t'i bɔ taa wotoro poussé n'i ka sara t'i bɔ taa tunga la n'i ka sara t'i bɔ taa lɔgɔ ɲini n'i ka sara t'i bɔ taa baara wɛrɛ kɛ mais n'a fɔra ko min tɛ kɛ kafiriw fɛ o tɛ ala don o tɛ sali o tɛ sun o de bɛ kɛ anw silamɛw fɛ yen mɔgɔ min bɔra faransi billet feerela tɛ avion tigi tɛ polisi tɛ foyi a ye billet tigɛ yan agence de la a bɛ billet sanfɛ ko i ka billet aller tour ça veut dire que i bɛ taa mali kɔnɔ nin heure la i bɛ bɔ mali kɔnɔ nin heure de la o de sɛbɛnnen bɛ billet kan ale yɛrɛ ma sɛbɛn ale yɛrɛ ma billet san a yɛrɛ bolo o fili bɔra joona o fili bɔra billet feerelaw de la ne bolo n'o ko sugu kɛra ne bɛ maliyɛn ɲɔgɔn ne b'o dɛmɛ de ne t'o labila mais o bɛ tila ka bin an ka mɔgɔw kan maliyɛnw yɛrɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ aéroport la ko an ka mɔgɔ minnu taara voyage la ka t'u fa n'u baw lajɛ k'olu ka pénalité sara 45,000 n'a y'a sɔrɔ i dɔnbaga bɛ yen o 45,000 o sarali tɛ bɔ a ma tuguni n'i taara fɔ i dɔnbaga ye ko karisa ko n ka nin sara bilahi o 45,000 tɛ sara i bɛ tila ka na mais ni dɔnbaga t'i bolo ye ni jigi t'i la ye 45,000 i b'a sara o tɛ bingali ye o tɛ sonyani ye o tɛ kafiriya ye wa ne terikɛ 45,000 ala y'a kɛ a kɔrɔkɛ dɔnbaga bɛ yen a taara fɔ u ye u labanna ka 50,000 de d'u ma ni o dɔnbaga tun tɛ yen n terikɛ tun bɛ 45,000 de sara parce que a ye ne yɛrɛ de wele yan ko nin wari hakɛ ci ma o kɔnɔna na kɔrɔkɛ y'a dɔnbaga ye u labanna ka joli sara 50,000 o tɛ bengali ye cela veut dire que cohérence tɛ yen nkalon de bɛ yen bengali de bɛ yen sonyani de bɛ yen kafiriya de bɛ yen i bɛ nin fɔ n'i taara mali la o b'i sɛgɛn n'i ye nin fɔ n'i taara mali la o b'i don kaso la mais ala ka kaso n'i donna o la bilahi foyi t'i sɔrɔ ala ka kaso tiɲɛ fɔli kaso n'i donna o la bilahi tɛgɛ bɛ ala bolo mali bɛ ko ka jɛ de yuruguyurugu bɛ dabila sonyani bɛ dabila bɛɛ b'i ku tile fali sanfɛ
bɛɛ bi kutile n ye sogɛli wele kunu ma sɔrɔ n bɛ tila ka mɔgɔ de lawuli ka taa nin ɲɛfɔ sogɛli ye Mali aéroport la tungarankew bɛ ka tɔɲɔ ye a ka bon hakili ma Mali aéroport la tungarankew bɛ ka ɲani ye a ka bon hakili ma Mali aéroport la tungarankew bin bɛ ka k'u ka bon hakili ma ka tila ka mɔgɔ bila ka taa fɔ Asimi ye u k'u janto an ka tungarankew la Mali diaspora bɛ wari min ladon Mali kɔnɔ c'est des centaines de milliards n'a fɔra k'olu bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la k'u bɛ taa dusu kasi Mali kɔnɔ ye vraiment c'est décevant n bɛ mɔgɔ lawuli bi direct Asimi ka so ka mɔgɔ lawuli bi direct Sogɛli ka so n'a y'a sɔrɔ u ɲinana Mali aéroport kɔ bingali bɛ yen de n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka Mali kura min fɔ Mali aéroport la a ma se yen dɛ a ma se yen u ko hakili to o yɔrɔ la Mali an b'a ko ka jɛ bi la ɲɛ kali Ala la hali n'an bɛ taa kaso de la hali n'u bɛ bese kɛ k'an kunkolo de tigɛ Ala ka tiɲɛ an b'a lase ni nkalon tun tɛ yen mɔgɔ min ka vocal bɛ ne kun bi k'u tɔɲɔna Mali aéroport la nin bɛɛ tun tɛna kuma o nin bɛɛ tun tɛna fɔ ko oui ko n ye kuma min fɔ n ka kunu video la ko temps do kelen t'a jɔ k'olu bɛɛ tɔɲɔna ye k'olu bɛɛ tɔɲɔna ye mais c'est quoi ce merde là n'a fɔra ko Mali kura Asimi i y'a faamuya par la sira ɲuman min ta ka dɔ bɔ a nɛgɛ la ka kɛ faso fɛ ne bolo ne ni e bɛɛ kan ka Asimi ladege n'a y'a sɔrɔ sɔnkolon bɛ an n'an ko sɔn bila kɛrɛfɛ ka sɔn ɲuman ta ka baara kɛ tiɲɛ kan maliyɛndenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an bɛɛ ka jogo ɲuman ta ka sɔnkolon k'o bila an ka so o de bɛ Mali kura jɔ dɛ mɔgɔ kelen tɛ se dɛ Asimi kelen tɛ se Sogɛli kelen tɛ se ne n'e bɛɛ b'an jogo de falen ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ silamɛ ye ka kɛ halaladen ye o de bɛ Mali jɔ mais n'a fɔra ko karisa bɛ k'a yɛrɛ faga a ka baarakɛlaw bɛ i y'a faamuya b'a la jugu sagoya la o tɛ ka Asimi tɔgɔ tiɲɛ ka Sogɛli tɔgɔ tiɲɛ Asimi faut nettoyer là-bas Mali aéroport la taa don i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ caméra cassée bila yen mɔgɔw bila yen nɔ mɔgɔ minnu tɛ baara kɛ i y'a faamuya b'a la u ka don u kana tenue don u kana foyi don u ka to ka munumunu aéroport kɔnɔ ka bɛɛ kɔlɔsi hali n'i bɛ caméra dɔ bila yen caméra min image bɛ taa bɔ i yɛrɛ bolo i ka salon kɔnɔ yen Asimi i hakili to Mali aéroport la Mali tungarankew sɛgɛnnen don Français tɛ sɛgɛn ye i y'a faamuya b'a la jamana wɛrɛ mɔgɔ tɛ sɛgɛn ye maliyɛnw yɛrɛ de bɛ sɛgɛn ye n'a fɔra ko an bɛ tunga la an bɛ ɲani na an bɛ fɛn sugu bɛɛ la n'an taara an yɛrɛ ka jamana la k'an bɛ dɔgɔya vraiment c'est décevant i bɛ n ka foli bi an bɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ tɛmɛ olu la ni Ala na kira sɔnna don o don an bɛ kuma olu kan Mali aéroport man ɲi mɔgɔ minnu bɛ baara la u bɛ bingali la a ka bon hakili ma u bɛ ka diaspora sɛgɛn u bɛ ka tungarankew sɛgɛn ka wari fu b'u kun ka bin u kan kumakan duman t'u f'u ye u tɛ bonya foyi Mali aéroport la an ka polisiw minnu bɛ baara kɛ u bɛ ka bin mɔgɔw kan yen u bɛ ka mɔgɔw ka nafolo minɛ u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ yen u bɛ ka mɔgɔw bagabaga yen u bɛ ka kuma jugu fɔ mɔgɔw ma yen est-ce que c'est normal Mali kura min fɔra c'est normal o de la an y'a fɔ Asimi ye n'i ye coup d'état kɛ ka na jugu sago fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ i b'a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ k'a bɛɛ bɔ yen i yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ min na k'u ta ni Asimi ne bila Mali aéroport la bi baara bɛ kɛ tiɲɛ kan ni Asimi ne bila assemblée kɔnɔ bi baara bɛ kɛ tiɲɛ kan jeunesse caman de bɛ yen ni danbe b'u la n'u b'u faso fɛ i y'a faamuya b'a la n'u bɛ baara kɛ ni ladiriya ye Asimi kan ka kɔlɔsili de kɛ sa mɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen réseaux sociaux sanfɛ ni danbe b'u la maliyɛnden ɲuman fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛɛ ta k'u bɛɛ don baara la u ka jamana in jɔ sinon ancien modèle minnu bɛ yen olu nana sɔrɔ u faw ye zon de ye u wolola sonyani de kɔnɔ ka mɔ sonyani kɔnɔ ka balo sonyani kɔnɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ sonyani kɔnɔ n'u yɛrɛ nana u bɛ kɛ zonden de u yɛrɛ bɛ kɛ zonden de Asimi ninnu kan ka yɛlɛma de don baara la mɔgɔ minnu si sera retraite ma k'u bɛɛ bila ka taa retraite la mɔgɔ fɛn fɛn n'a mɛnna sonyani la k'a bɛɛ bolo bɔ baara la ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini k'u bila jamana kɔnɔ Asimi ɲɔgɔn de ye ne ye n tɛ sonyani kɛ danbe bɛ na n ye hɔrɔn de n bɛ n faso fɛ ko mɔgɔ qualité ninnu ɲini k'u bolo don baara la jamana bɛ avancer sisan mais e ka bɔ tunga la ka san joli kɛ siyɔrɔ jugu la ka san joli kɛ ɲɛni na k'i fa kɔrɔ ladon k'i ba kɔrɔ ladon i y'a faamuya b'a la k'i ka duw jɔ yen ka wari ladon jamana kun n'a fɔra ko e bɛ taa lafiya i ka jamana kɔnɔ i bɛ taa tɔɲɔ de sɔrɔ i bɛ taa bɔnɛ de sɔrɔ yen i bɛ taa tasuma de sɔrɔ i bɛ taa dusukasi de sɔrɔ yen
vraiment ka bo hakilima an ban ko men ba jami yelema ka do Mali aéroport là c'est ça sinon nyen kali alala an bu ka dossier de vidéo kala bema an beka kuma aka ka tidi anga ministre maka tidi e ya famia balanga sécurité d'état ma quoi que le celui qui mais c'est quoi ce truc là on en a marre mettez-moi aula depuis là qu'on t'a obétionné de l'aéroport là ne bolmo ne ya fo awye ya nko malikura min fora malikura en mars mali be kadjo mo munu be kule la asimi may sogel may maliko tede tanyeni do suno beba do binu kunu te kelenye beba do ko bika sani kunu ye ibe ka tunte bo faso avion kono ibe ka tunte montru danoro usa ibe ka e faso warta kata faka dujo fo ite ka ke jamana kono ogo sago be chi munduru be chi ata kalama alhamdulillah rabbil alamin bi anga mogote ka sanga sorasi te ka sa fo ikele ke mina mbambulo be aka bo hakilima ministre be do bo asara la president be do bo asara la ne yo fo ya do madala do ye no wole asimi de do bo asara la sugel ma do bo asara la do ere no wole ko asimi ko hal ni asimi do bo asara la ko est-ce que asimi be ka bla trésor kono wa ko politique do ko asimi ma do bo asara la de ko asimi bogo verde ke mogo nyana ya famia bala ko ay do bo ka sara la mais ko o sara bela jelembe asimi de tege kono ko cela veut dire que ko asimi ma do bo sara la ambe do fo enziga uye ani mogo jugu ye ko ala ka henu la ku daro sumaya u yanko kitumna ala ka noya yambla ala ka noya u yanko kitumna ala ka noya na balmo nya fo ayenko o do ministre des finances abora ambe ka ko furu noiri min fo ka fo ko ministre ka sara ko wa ya famia bala 75 millions président ka sara million kemeni bisaba assemblée président ka sara ya famia bala 35 millions antumbe ko lu kuma munun fo a nyamogo munun be bi o lu e jatimna de ke parce que o wari du compte doré ni ministre be voyager mo hakem min kadi ibo takatanai a o lu beka hôtel be sara o bora ma peu. Cela veut dire que had nous Congo doyan soro et français ya. C'est pas la peine ministre qui a déplacé. Anga ambassadeur mimbe au ba nyanabo. Cela veut dire que oye dobo au service la wari min tunganga du o ya famia bala o voyage nuna délégation munu tunganga na o bora ma peu. Ngate e ala ni horambe jamana ko na be josa ni mugo nyana ma be jamana ko na be jo lui a be de calculer. Ah o be ka foko sogel be ka wari min ta ni wari du. Sogel ni délégation te voyager tourner sogel ti dia hôtel baola sogel teta ça veut que oye dobo ni bela bon on va former ma co crédit unité même be téléphone qu'on recharge ah otumbe 10 ministres berma o te 10 ministres ma bi ni be fait ki muso wole ire de beta unité 100 taxiphone na e ya famia bala carte fer la wolo ire de be ka téléphone recharge ke ki ka demba ya wole a te bo faso kontuguni o te ministre kembe ka to bo ka sara la wa mais pendant bagato ta famille ani ministre be voyager bi a tete sigi place classe là classe en bas formé ma ko place classe wari tigi baw be tout sigi avion nya fela la e ba soro o place classe a bebe ta fo 5 millions na wol ma bebe ta fo 2 millions na bi na nga ministre ou be voyager ne be sigi rom na be sigi ende mena dablu di ma ne y'a fo ayen ko mogo munun be an kona bi dambe bula bu faso fe e wa mali be jo jago ya ala ni halala denw ka wuli ka jo ala ni dambe tigu ka wuli ka jo ala ni muso ɲuman denw ka wuli ka jo ala tena olu ka sɛgɛn kɛ fu ye hali ni nunu ko k'u be fili ala tɛ sɔn a b'u bila sira ɲuman kan parce que anw sɛgɛnna de a y'a lajɛ Abula Job a tun bɛ ka voyager a y'a lajɛ a sigilen bɛ yɔrɔ min na Abula Job de filɛ nin ye Abula Job de filɛ nin ye pasasew bɛ sigi yɔrɔ min na a sigilen bɛ yen ten a boîte tile la ministre tun bɛ sigi yan n y'a fɔ aw ye ko ministre fɛn fɛn bɛ dɔ bɔra bɛɛ ka dépense ça veut que wari fɛn fɛn tun bɛ d'u ma dɔ bɔra o dépense fu la ka faso wari ta k'a fili fenêtre fɛ o banna pewu n'a y'a sɔrɔ 75 millions tun bɛ di Sogɛli ma ko n'a bɛ voyage a ka t'i sigi place la place min si ça coûte ya famille pour la 3 millions 4 millions au bana peu ne be sigirom na Sogɛli be sigende ne be sigirom na Job be sigende a dalu fle Job voyage to la de fle
Ibeka ka ministre olu tun bɛ taa fara fo avion chauffeur kan yen. Ibeka ka ministre Ibeka tile la. Il y a ministre bɛ taa fara fo chauffeur kan. Chauffeur bɛ sigi cabinet min kɔnɔ ka taa fara fo olu kan ka faso nafolo k'a buruja. Bi anw ka ministre de filɛ nin a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ni Asimi tile tɛ. Job sigilen filɛ. Abdoulaye Diop. A sigilen filɛ pasaso fila kɛrɛfɛ. Classe moyenne 16 ni mais an bɛɛ b'an sigi a kan. I y'a faamuya b'a la hali ni sunɔgɔ y'a minɛ an tɛ se ka sunɔgɔ. A 16 bɛɛ kɔrɔnen don. Diop sigilen filɛ nin. Ça veut dire que hali a tɛ se k'a ko sɛmɛ. Abdoulaye Diop sigilen filɛ nin de. O b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ aw ye. Sogɛli ma dɔ bɔ a sara la. Asimi ma dɔ bɔ a sara la. Diop ma dɔ bɔ a sara la. A bɛɛ nkalonfin. Wari min tun bɛ ninnu ka bolo kan. K'u k'a kɛ cogo min ka d'u ye. O banna Mali kɔnɔ pewu. A économie bɛ ka ta o yɔrɔ de la bi. Ka kɛlɛkɛ minan san ka d'an ka sɔrɔsiw ma. Ka sirabaw dilan ka ji di fantanw ma. Asimi forage joli di mɔgɔ ma. En ko 150 millions o tun bɛ Ibeka bolo. A ye samara san ka di fantanw ma wa. A ye takula san ka di fantanw ma wa. A ye furufuru san ka di fantanw ma wa. Asimi jɛra kɔ. Asimi filɛ nin forage 100 kɔ de la. Ne y'a fɔ Asimi ko ji t'an ka dugu la ko an mago bɛ forage la. A taara forage de fɔ an ka dugu ma. Bale a ye forage di olu ma. Muso ɲuman den an b'i kɔ. N'i ma Ala bila an t'i bila, n'i ma tiɲɛ bila, an b'i dɛmɛ fo lahara. Hali n'an bɛ si kɔngɔ de la, hali n'an bɛ bu de dun, an bɛ t'u kɔ. I wanya ka ɲi, i kɛcogo ka ɲi, danbe b'i la i bɛ faso fɛ. Kana nin sira in bila dɛ, nin sira de bɛ tɔgɔ d'i ma, nin sira de bɛ jama d'i ma, nin sira de bɛ nafolo d'i ma, nin sira de bɛ hɛrɛ d'i ma, nin sira de b'i lase alijinɛ kɔnɔ. Asimi kana nin bila dɛ. Foyi tɛ baara ɲuman bɔ. Foyi tɛ baara ɲuman bɔ. Hadamaden n'i bɛ tiɲɛ kan ni mɔgɔninfin banni la k'i to tiɲɛ sira kan walahi bila u bɛ tila ka segin ka na k'i to tiɲɛ sira kan o tiɲɛ kelen sira kan bilahi ni mɔgɔ banni la k'i to tiɲɛ sira kan ka n'i kɔfilɛ ka na siran foyi e ka taa bilahi u bɛ segin ka na diyagoya tiɲɛ de tɔgɔ ko Ala bincogo t'a la anw ka jamana bɛ ka avancer bi a ka bon hakili ma anw ka jamana bɛ ka don da la Américains tɛ ka bɔ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la Canadiens tɛ ka bɔ Mali kɔnɔ Alimanw tɛ ka bɔ Mali kɔnɔ Faransɛw tɛ ka bɔ Mali kɔnɔ grâce à Asimi Mali tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ bi o de la ni ne ye dɔw sigilen ye tulu da ka gɛlɛn pɔgɔrɔw da ka gɛlɛn jaba da ka gɛlɛn sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de ye n'an ma sɛgɛn nin waati la o kɔrɔ ko an tɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛ sɛgɛn de ku ka kɔngɔ ku ka minɔgɔ ku ka gɛlɛya sugu bɛɛ ku o kɔ ye hɛrɛ de ye n'i ma sɛgɛn i tɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana min tun t'an bolo san 30 jamana min tun cira i y'a faamuya b'a la san 45 depuis Modibo Keyita sara san 45 fɛn fɛn nana bɛɛ kɛra zonden ye ma famille d'abord ministre tɛ taa kaso la président tɛ taa kaso la foyi tɛ taa kaso la enquête tɛ yen n'o ye fantanw ka wari dun a bɛ komi ni Ala y'a dun foyi tɛ k'u la ATT nana ye Ala ka hinɛ la ko denbayatigi man ka taa kaso la denbayatigi ka sonyani wolola mɔgɔ joli saya la denbayatigi ka sonyani wolola mɔgɔ joli ka kalanbaliya la denbayatigi ka sonyani wolola i y'a faamuya b'a la lakanabaliya joli la Ala ne Asimi sigilen ye quoi f'i bɛ kasi kuma ka gɛlɛn a ma hɔrɔnya b'a la danbe bɛ a la denmisɛnnin fitinin a ye min k'a fa fɔlɔw ma kɛ i bɛ dangaden dɔ de sigilen ye zo minnu ye faso nafolo suɲɛ k'a di olu ma olu de bɛ na ko b'an ka jamana lagosi ko b'an ka ɲɛmɔgɔw lagosi hali ni mɔgɔ wɛrɛw tun don a bɛ faamuya mais an ka i y'a faamuya b'a la faso zondenw ye an ka nafolo min suɲɛ o y'o de ta k'a di dangaden dɔw ma miiribaliden dɔw ma k'olu ka nin fanga in lagosi ni mɔgɔ wɛrɛ tun don a bɛ faamuya mais mɔgɔ minnu sannen don k'olu bɛna jamana lafasa mɔgɔ minnu tɛgɛ tara bɔrɔ kɔnɔ mɔgɔ minnu minɛna sɔnni kɔnɔ mɔgɔ minnu minɛna zonw dɛmɛli la mɔgɔ minnu tun bɛ zonw ka côté la o de bɛ kule la bi foyi ma ɲɛnabɔ Asimi tile la mais ça se voit an y'a bɛɛ faamuya e ka nan de bɔnna min tun bɛ ka ne ni n balimaw ka wari suɲɛ k'a kɛ i y'a faamuya b'a la a kɛlen n'a muso n'a denw ta o de tun bɛ kɛ e ka nasɔngɔ sara o tɛ yen bi c'est normal e bɛ kule Mali ko tɛ e ta ye an ka muso ɲuman den n'o ye Asimi e k'a lamɛn o ye sariya minnu ta n'a ka Sogɛli Kokala Mayiga o bɛna baara min kɛ Mali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma
wa hɛrɛ caman de bɛ yen n bɛna n da don o bɛɛ la k'a ɲɛfɔ mali bɛna diya ka tɛmɛ dubayi kan mali bɛna diya ka tɛmɛ ameriki kan mali bɛna diya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan parce que ala ye nɛɛma min di mali ma a ma di diɲɛ dugukolo si ma anw ye silamɛ de maliyɛn fɛn fɛn filɛ tunga la yan kɛmɛ sigila i b'a sɔrɔ 99 a bɛɛ sɛbɛkɛla de a si tɛ sonyani kɛ a si tɛ dulɔ min wa a bɛɛ sabalilen don tunga la yan maliyɛn minnu bɛ tunga la maliyɛn minnu ça veut que maliyɛn ye si ɲuman de si ɲuman o de la ala ye hɛrɛ di an ma sanu bɛ an bolo a tɛ mɔgɔ si bolo pétrole b'an bolo a tɛ mɔgɔ si bolo gazi b'an bolo a tɛ mɔgɔ si bolo ala ye hɛrɛ sugu bɛɛ di an ma n'an tun ye fantan ye alimanw ka minisiriw bɛ taa kasi mali la n'an tun ye fantan ye amerikanw bɛ taa kasi mali la n'an tun ye fantan ye faransɛw b'a fɔ k'u tɛ bɔ mali kɔnɔ il y a quelque chose c'est nous les patrons an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ tiɲɛ kan bilahi n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan ka hinɛ ɲɔgɔn na mali bɛ diya ka tɛmɛ libi kan libi ɲɔgɔn tun tɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛbɔlen tun bɛ jamana min fɛ o tun ye libi de diɲɛ bɛɛ ɲɛbɔlen tun bɛ jamana min fɛ o tun ye libi de libi ɲɔgɔn tun tɛ diɲɛ kɔnɔ den bɛ wolo bi a b'a ka sara ta 5 millions par mois fo ka taa si se i y'a faamuya b'a la 115 118 libi n'i ye den wolo bi so jɔlen bɛ d'a ma a ka kalan a bɛ sara a bɛ tila k'a ka sara ta wa fo ka taa su don a bɛ baara la a denmisɛnnin tɔ sara min tun bɛ d'a ma o tɛ jɔ a bɛ baara min fana la o sara bɛ d'a ma mobili bɛ d'i ma fɛn bɛɛ bɛ d'i ma libi kadafi mohamed kadafi ala ka hinɛ la ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ pétrole min b'an bolo a tɛ libi sanu min bɛ an bolo a tɛ libi gazi min bɛ an bolo a tɛ libi ala ye hɛrɛ min di an ma a ma di dugukolo si ma mais mali kɔnɔ hasidiya barika de ka bon yen kosɛbɛ ne filɛ ne tɛ place la mais n b'a dɔn ko asimi su ka fisa ni ibk ɲɛnama ye asimi ma place di a ma wari di yan mais n bɛ ka asimi tɔgɔ fɔ mun na hɔrɔn don a ka fisa ni ibk asimi su ka fisa ni ibk ɲɛnama ye wa a dalu tɛ mɔgɔ si bolo ko asimi nalen ni bi cɛ k'a ye faso miliyari détourné a tɛ mɔgɔ si bolo a dalu tɛ mɔgɔ si bolo ko asimi ka fanga kɔnɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ko nalen ni bi cɛ k'o ye miliyari suɲɛ a tɛ ye kunu hali dɔw bo kɛtɔ la n'u taara bo kɛ u bɛ miliyari suɲɛ hali n'u bɛ ka kulusi bɔ muso la u bɛ miliyari suɲɛ hali n'u bɛ k'u muso yɛlɛma k'a da disi kan o bɛ miliyari suɲɛ centaines de milliards détournés par Boubou Cissé bi o tɛ k'a kɛ o tɛ ala tanu ye yan malo da kana dan ka gɛlɛya dɛ malo kilo ka taa ya faamuya b'a la 1 milliard CFA la on s'en fout an bɛ kɔngɔ muɲu bi ka sabali bi an b'a tɔnɔ sɔrɔ sini an ka jigitugu masa lamɛn sɛnɛfɔ muso ça veut dire que muso ɲuman den asimi sɛnɛfɔ n t'a dɔn sɛnɛfɔ de walima miyanka don asimi kɔni wa depuis a kɛra président ye a fa n'a ba bɛ yɔrɔ min na hali bi o bɛ yen ibe depuis asimi kɛra président ye a fa n'a ba bɛ bɔgɔso min kɔnɔ hali bi o bɛ yen de ibk kɛra président ye kalo 2 a ye faso nafolo suɲɛ ka taa hectare de jɔ hectare hali a bɛ bo kɛ ɲɛgɛn min kɔnɔ ça coûte centaines de millions ibk hali a bɛ bo kɛ ɲɛgɛn min kɔnɔ ça coûte centaines de millions bi a bɛ cogo di mɔgɔ t'a ka du belebeleba in kɔnɔ hectare mɔgɔ tɛ yen bi juguya kɔ ye nin de suyɛni kɔ ye nin de kafiridenya kɔ ye nin de a muso bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi k'a bɛ taa sigi Gabo a denw tɛ yen nin so belebeleba in jɔlen kɔfɛ ka yen kɛ sato ye ka yen kɛ kuluba ye ka fɛn bɛɛ bila ye hali dugukolo i y'a faamu la sous-sol bɛ sous-sol siyɔrɔ bɛ dugukolo dugu ma i bɛ k'a ka so yen mais bi fali ni wulu ni i y'a faamuya b'a la sɛw de bɛ ka si ye a muso bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi denw bɛɛ bolila mɔgɔ si tɛ du in kɔnɔ ala k'an kisi juguya ma ala k'an kisi fɛn dɔnbaliya ma ala k'an kisi ya faamuya b'a la ka mɔgɔninfinw kɛ zondenw ye o tɛ miiri o tɛ ala dɔn o tɛ hinɛ ala k'an kisi o jugusagodenya ma suyɛni kɔfilɛ juguya kɔfilɛ Aminata Mayiga a kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'a la teri t'a la jɛɲɔgɔn t'a la foyi k'a bɛ taa Gabon de k'a bɛ t'i sigi Gabon a denw tɛ se ka na Mali kɔnɔ mais c'est ça kɔlɔnjugu jiri a bɛ kɛra a yɛrɛ kɔnɔ wa ni muso surumani le petit taille ale de y'a den ka fanga tiɲɛ o de la ne ko kana bila ka bɔ
Ibeka nafolo fen dun nin de tuma fo ka dun Karim Keita nafolo fen so nin de tuma fo ka Ibeka ka sienturu ke akofe ka ta war bo trésor kono Aminata Maiga Boubou Cissé Karim Keita nin de tuma dila Ibeka ka sienturu ka akofe ka ta nga nafolo bo trésor kono ka dun Ibeka rebe saya bana kono Ibeka re kungolo tiena ni muso surumani manga blaka bode aye Boubou bla bora aye Karim bla bora Aminata Maiga kana so ka bode Mali nafolo burujali ya semba la wallahi nyen kali ala minka bunga kalima Aminata Maiga sembe Mali nafolo burujali la au kana swaka bode aya kumine bana jugu fura jugu ye aya blakata bole normalement anga jigitugu masala me Assimi Goïta muso nyumande il est que 39 ans hamne ka ko ne Assimi be azikelen de 39 ans. C'est la même âge. Anege mambu. Ala sabali damate kuma. Ni ya mekwa bona sanfa sigira kande. Ebe mogo yoko be na Assimi kuma ka yoko ay kuma flafo eboye ya. Assimi nimfo be ay nimfo sine boye ya. Ale to kuma yere ka gelama. Ala ka jonyo na ma be ay sabali de dama. Ala ka jonyo na ma be. Ala sabali duma. Enya tene yere fala imam diko. Galombe dala jihadisi galombe dala ko terrorisi galombe dala ko fe. Ako beka sabali. Non mais Assimi o de la no ko ngana to Assimi ko akata aka dimensionner de aka fanga blade aka ta kana de e masa tenimbe de kan la segi ko fa ya to ya kata nai aye Assimi to akata nai mais c'est ça mais ya to aka bode ni coup d'état kera de mandat de balade kanga ni de kere mais aye che to aka sama aya to akata nai. Et puis, mon ami, il va dormir à Kodjani, à bébé de la main. À bébé de la main, à bébé bon, à bébé koto bêta là. Ni Assimi connaît à bébé kakuma, mais il faut être effacer au code. Wallah, rien qu'à la te faut faraka. Et wabo bara fanake fokasa. Ne ya fo Assimi, anko jite, anga dougla, ma gobe forager là. Forager taraye. Forager tara, anga dougla. Ah! Moussonuman de Amenyoron Bolo. Je t'aime beaucoup, I love you. Aïe, Assimi la mede. Il y a très bonne nouvelle. Maintenant, comme nous avons mena. Ni fleur, ni aboulet jopoude. En un ministre où on a placé les moyens de la classe moyenne. Bi, alhamdulillah, mettez-moi là. En a assimilé, aïe assimilé. Amna bala buluda kuramunda necessant. Au dernier bora gouvernement na. Ani Assise nationale de refondation Malien ko ka alaje Mali barakelaw ko layini ko kodo mo ba to abe do mu ba barake jamana yi parce que ayira ka fo mo ko chama be wal musaraw bo to kala kalo jamana to wala me ta su rete na barakero la ani ajateme la fina mo do be ube sara tako siɲɛ fila kɛ dɔw yɛrɛ siɲɛ saba o bɛɛ jateminɛ kɛra ani fana a yira fana dɔw fana bɛ yen olu bɛ taa yuruguyurugu kɛ k'u si falen mun b'a to olu tɛ se ka taa retraite la cogo min na donc o bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen donc o laɲini maliyɛnw fɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ kɛ donc nin kɛlɛ nin baara mana daminɛ sisan nin b'a to sisan musaka min bɛ bɔ jamana tɔgɔ la n'a bɛ taa yuruguyurugu b'o la o musaka bɛ ɲɛdɔn. Ani fana aba a to denmisɛnw minnu bɛ yen ani jeunes minnu bɛ yen n'olu tɛ baara la n'u tila kalan na a b'a to olu bɛ se ka baara sɔrɔ n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ka yurugu kɛ ka dɔ k'u si falen n'o o ɲɛdɔnna o fana bɛ kɛ ka sababu ye ka sira bila jeunes ye mɔtu baara sɔrɔ donc ni mun ye laɲini ye gouvernement ka laɲini ani maliyɛnw ka laɲini ye Assise nationale de refondation na donc baara bɛna daminɛ Mali fan bɛɛ ani ambassades la ani consulaires la. Mun b'a to sini an bɛ se k'a dɔn ni mɔgɔ hakɛ bɛ baara kɛ Mali jamana ye a ko bɛ jɛya mun b'a to musaka min bɛ don sen kɔnɔ n'a ta yugu la o musaka bɛ se ka ta ka kɛ sababu ye ka dɔw ladon baara la ani ka kɛ ka jamana kungo wɛrɛ ɲɛnabɔ. La famille Mali jɔra pewu a kuma n ko ne cɛ bɛ kuma quoi bila i b'a dɔn ko silamɛ don a kuma to la i b'a dɔn ko silamɛ don a kuma to la i b'a dɔn ko danbe bɛ a la bilahi n'i ye hɔrɔn ye dɔrɔn a ma fili ma to tɛ e k'a lajɛ hali ka kuma yɛrɛ bila a tɛ se quoi hali ka kuma i peut pas i y'a ye a ye kuma minnu fɔ
mɔgɔ minnu tɛ taa baarakɛyɔrɔ la a caman de bɛ Mali kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn kalo 3 o n'o tɛ Faransi o bɛ Allemagne n'o tɛ Allemagne o bɛ yan fɛ u ka sara bɛ tila ka don u bɛ tila k'u ka sara ta u bɛ commerce de kɛ ministre hali a bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ fɛ n'u kɛra ɲɛmɔgɔ ye u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ u bɛ voyage la u bɛ commerce la u bɛ tila k'u ka sara ta u bɛɛ bɛ na dabila baarakɛ heure i taara heure min na n'i ma taa o la a bɛ tigɛ ka bɔ i kun mɔgɔ minnu si sera retraite ma u bɛɛ bɛ taa retraite la denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ Ala ka barika don i la wallahi nin bɛ ça veut que ni transition in banna Asimi bɛ taa a bɛ tila ka na an b'a ta tako kelen a bɛ kɛ Kadafi ye a bɛ kɛ Paul Kagame ye a bɛ Mali diriger fo n'Ala y'a ka kalifa minɛ a la don min na bilahi Asimi ça veut que ni transition min na ban a b'a di Kamara ma walima a b'a di Sogɛli ma walima a b'a di ne yɛrɛ ma n'o kɛra ale yɛrɛ bɛ t'i labɛn n'a t'i labɛn a bɛ na ta a bɛ taa n'a ye Ala ye sabali d'a ma hɔrɔn don a tɛ sɔnni kɛ a bɛ maloya hali a tɛ se ka kun kɔrɔta ka caméra yɛrɛ lajɛ quoi Asimi filɛ ni caméra yɛrɛ sigira la i yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka fɛn min lajɛ quoi i t'a dɔn a bɛ ka fɛn min lajɛ a t'a yɛrɛ yira a tɛ waso non mais non ko barika bɛ an na dɛ wallahi barika min bɛ anw na quoi an ka wuli ka jɔ na anw ka sɛgɛn na an ka fɛn Ala y'o de falen sanu na o sanu ye jɔn ye Asimi regarde comme il parle ni mɔgɔ wɛrɛ tun tɛ Buwa filɛ ni Buwa tun bɛna kuma Musare bɛ ta ni Buwa tun bɛna kuma i y'a faamuya b'a la Monturu bɛ kɛ tan ni Buwa tun bɛna kuma basaw bɛ don san kelen a nalen a san kelen dafara kunun de doloki kelen min b'a la o de b'a la Monturu kelen min b'a tɛgɛ la o de b'a tɛgɛ kɔnɔ le président de la République nin de Mali masakɛ ye nin de bɛ se ka Mali jɔ nin de bɛ Mali fɛ mais Faransi tun b'a sago kɛ anw na a nana an b'a fɔ k'o tɛ kɛ yan Faransi tun b'a sago kɛ anw na Asimi nana an b'a fɔ k'a tɛ kɛ yan ko jamana bɛɛ b'i ka intérêt de défend ne yɛrɛ t'a to mɔgɔ mun bɛ ça veut Asimi kɛlɛbaga ni Ala man di i b'i yɛrɛ sɛgɛn foyi tɛ se a bɛ tiɲɛ de kan wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Ala ka barika de la ayiwa mɔgɔ minnu n'u tun tɛ taa baarakɛyɔrɔ la aw ye nin mɛn dɛ n'a ye cɛ o cɛ ta i bose ma i ka baara tiɲɛnen pewu hali ka dura tɛ d'i ma hali ka dura i bɛ licencié direct k'i viré ka bɔ direct mɔgɔ minnu tun bɛ taa voyage baw kɛ ka taa sungurubayaw la ka taa bayaw feere aw ma Asimi kumakan mɛn sɛgɛsɛgɛli de bɛna daminɛ mɔgɔ tɛ taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ tila ka sara ta n'o y'i tɛgɛ ta o b'i viré de k'i viré ka bɔ yen i ka dura tɛ d'i ma foyi o bɛ tila ka t'i bila foro la i bɛ taa sɛnɛ kɛ ka faso ka dura segin a ma a mɔgɔ minnu si sera retraite ma n'u banna ka taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la aw bɛɛ bɛ taa chômage la sisan aw bɛɛ bɛ taa retraite la n'aw tɛ retraite fɛ Asimi ka taa foroba dɔ san ka hectare ba dɔ san k'aw bila ka taa sɛnɛ kɛ yen aw ka bɔ an senkɔrɔ ten sa a dɔw yɛrɛ n'u bɛ tagama kusi de b'u la a dɔw yɛrɛ tɛ yeli kɛ mais o tɛ place di denmisɛnninw ma abada o tɛ e ka yɛntɛm cɛ in lajɛ ko Yakuba Katile a kelen place 4 a si tɛmɛna retraite kan Yakuba Katile yɛntɛm président ye place 4 a kelen a si tɛmɛna retraite la ka ninnu bɛɛ bɔ yen aw ka denmisɛnninw bila u nɔ la Asimi Ala ka barika don i la Ala ka ni jugu ntanya mais Ala ka ni jugu si la Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma Ala ka labanko ɲuman d'i ma Ala ka i y'a faamuya b'a la Ala k'i sankɔrɔ ta i ye faso in jigi tugu Ala k'i jigi tugu i ye faso in segin a danbe kɔnɔ ça veut dire que Ala ka hɛrɛ k'i kɔ ye ka hɛrɛ k'i ɲɛ ye Ala kana mɔgɔ si se i la masakɛ min ɲɔgɔn ma Asimi baara kɛ hali Modibo Keyita m'a kɛ Asimi baara kɛ hali Modibo Keyita m'a kɛ an bɛ tɛmɛ yen o don y'a fɔ aw ye ko an ka ministres taara Russie u taara Poutine fɛ yen nɔ a wolola hɛrɛ la comment ça s'appelle Dindi Diallo Zeska Mbete Mali jɛra ibe bilahi an bɛɛ bɛ segin ka taa Mali la Mali jɛra Russie bɛna i y'a faamuya b'a la bile di a ma alikama o bɛna di a ma o de bɛ fabriquer ka kɛ buru ye buru ko nɛgɛ tɛna mɔgɔ si minɛ tuguni bɛɛ bɛ buru dun k'i fa bɛɛ bɛ i y'a faamuya b'a la bɛɲɛ bɛɛ b'o dun k'i fa bɛɛ bɛ gâteau dun k'i fa Russie bɛna i y'a faamuya b'a la min ye bile ye o bɛna conteneur de jigin Mali kɔnɔ ça veut dire que Malienw bɛna dun ka fa sɔrɔ a ka bon hakili ma min ye essence fana ye
essence bɛ jigin Mali kɔnɔ hara ji bɛ caya ni baji ye bɛɛ bɛ na essence sɔrɔ nɔgɔya la wa min ye terrain ko ye o ɲɛnabɔra a ye muso lamɛn de terrain ko ɲɛnabɔra technicien fila bɛ na IBK ye terrain kunkolo kɔrɔ minnu san combien de milliards plus de 10 milliards terrain kunkolo kɔrɔ ninnu n'a ka ministre tun ye Zumana Mori ye Zumana Mori cɛkɔrɔba dasi jɛlen min tun bɛ Segu ka ɲi Zumana Mori o ye terrain kunkolo jugusago minnu san Assimi ye i y'a faamuya bala a ka délégation min taara Irisi Irisiw bɛ na Mali kɔnɔ même pas dans 15 jours o bɛ jigin Mali kɔnɔ ka taa o terrain kunkolo ninnu lajɛ n'u bɛ se ka dilan n'o ma se ka dilan an ye saba fana sannen don saba in o bɛ na fara fila in kan ni fila in sera ka dilan o kɔrɔ terrain bɛ bɔ i y'a faamuya bala Algérie Kidali i y'a faamuya bala Segu Bamako Kayi Bagunu i y'a faamuya bala Sénégali terrain bɛ tour du monde de kɛ terrain kunkolo saba an y'o san i y'a faamuya bala Irisiw an y'o san Irisiw bolo min ye baloko ye o bɛ na ça veut dire que hɛrɛ mugu an bɛɛ bɛ yan bila sisan hɛrɛ mugu an bɛɛ bɛ yan bila ala ka barika don Assimi na cɛ ɲa tɛ doni kama a bɛ fɛn giriman yɛlɛn don ni nin tun man ɲi mɔgɔ si tɛ k'a fɛ ni zon tun don mɔgɔ si t'a tɔgɔ fɔ ni kalabanci tun don a ma filimatɔ tɛ mais ni ye halaladen de ye a b'a fɔ depuis nin y'i jɔ don min na i y'a faamuya b'a la ka fɔ faransi ye ko jamana bɛɛ b'i ka intérêt de défend o don ne ɲaji de bɔra quoi depuis nin y'i jɔ don min na ko jamana bɛɛ b'i ka intérêt de défend o don ne kasira de n ko anw ye sɛgɛn min kɛ Nasira n ko ala ma kɛ fu ye anw ye wulikajɔ min kɛ ala y'o wolo hɛrɛ de la faransi kulela ka dɛsɛ a ma mɔgɔ si bɔ viser a ye ala ta ka saya ta ka faso ta ka faransi bila mɔgɔ min kɛra fa dugukolo fɛ ka kɛ bɛɛ fɛ ala b'o labila tan n ka cɛ tête de mort bila yan sa n ka pasi a ye n ka pasi barika bɛɛ ban i bɛ tila ka na tête de mort bila tête de mort tɛ bila yan ni yan man di i bɛ kun na kala ta ka bɔ yen sinon bloqué to tête de mort o tɛ bila n ye nin pasi da la halama miyɛ n taara Facebook mɔgɔ ye message joli ci ma ko n ye vidéo dɔ bila n ka pasi sanfɛ ko n bɛna donna ta bɔra ta k'an ka ça veut dire que n'i mana compte dayɛlɛ o bɛ taa signaler de ka barika bɛɛ ban kana tête de mort bila yan an bɛ ka Mali jɔ a ye hinɛ an na ten sa an bɛ k'an yɛrɛ faga an faso an tɛ ka nkalon da mɔgɔ la an tɛ ka foyi kɛ jamana in ka jɔ bɛɛ ka lafiya n'a nana o kuma fana fɔ pasi fitinin minnu b'an bolo u b'o fana barika ban u tɛ fɛ an ka kuma tuguni quoi mais c'est décevant an ka muso lamɛn terrain kunkolo saba an y'o san terrain kunkolo fila min bɛ Mali kɔnɔ n'o y'an yɛrɛ ta ye techniciens bɛ n'o dilan d'ici 15 jours u bɛ n'o fana dilan malo tulu alikama olu bɛɛ bɛ sira la ka na a ye muso lamɛn. Vous savez certainement, une mission gouvernementale s'est rendue en Russie la semaine dernière. La Russie va fournir du blé, des hydrocarbures et des intrants agricoles au Mali. La délégation ministérielle a pu négocier avec le partenaire russe l'acquisition de 3 nouvelles locomotives et la réparation de 2 autres locomotives à des chemins de fer. Une équipe technique russe est attendue au Mali dans une quinzaine de jours pour faire une évaluation des 2 locomotives en panne. Pour plus de précision, écoutons le ministre de l'économie et des finances, Aluseni Sanou, au micro de nos envoyés spéciaux, Siaka Konate et Sidiki Balo. Aujourd'hui, le commerce mondial est totalement perturbé. Les prix des denrées ont totalement flambé. L'approvisionnement des pays n'est plus assuré. Et le prix même de toute la logistique. Tellement que Barka Betchen a ka équipe Bekay. Ni flè Aluseni Sanou, anga ministre des finances, anga wari bébé ni de bolo. Nin fana kuma ka gɛlɛn nin fana ma danbe bɛ nin fana la ka tɛmɛ Assimi kan Sogɛl ko kala mayiga a taara Jopu tun bɛ bɛɛ ka fanga la ne yɛrɛ ko pour que Sogɛl ye Jopu ta ja Jopu cɛba don wara don mɔgɔ ɲɛnama don IBK de tun b'o bali ka baara ɲuman kɛ a filɛ nin cɛ in filɛ nin bon aw y'a mɛn muso da terrain kunkolo saba terrain kunkolo yɛrɛ tɛ terrain kunturu bɛɛ an y'o de san terrain an ye terrain saba san Irisiw bolo o bɛ na Mali kɔnɔ a tɛ min ye terrain kunkolo minnu fana b'an bolo n'olu tiɲɛna olu fana bɛ na dilan o kɔrɔ Maliyɛn bɛɛ bɛ na terrain sɔrɔ terrain bɛ bɔ Bagunu ne yɛrɛ fa ka dugu la ka taa Kidali ka bɔ Kidali ka na Segu ka bɔ Segu ka taa Kayi ka bɔ Kayi ka taa Kulukɔrɔ ka bɔ Kulukɔrɔ ka taa i y'a faamuya b'a la Sénégali terrain bɛ na tour du monde de kɛ gariw bɛ na dilan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ na dilan o kɔrɔ Mali bɛ na développer a ka bon hakili ma
wa tulo b'a la ko min ye baloko ta fanfɛ yɔrɔ bɛɛ k'i da i ka sunɔgɔ balo bɛna jigin Mali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma bɛɛ bɛ dun ka fa sɔrɔ i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ buru tun bɛ feere 80 de buru kala kelen n'a tun bɛ feere 100 de n'a tun bɛ feere 80 de buru kala kelen bɛna jigin ka na fo dɔrɔmɛ 10 na dɔrɔmɛ 10 walima dɔrɔmɛ 15 o kɔrɔ hali n'i tɛ baara la i bɛ se ka taa buru san o kɔrɔ hali n'i bɛ t'i jɔ juma misiriba de ɲɛfɛ ko a ye so ala kama dala garibu a y'a di nɛnɛ ma bila i bɛ se ka buru dun bi i bɛ buru dun k'i ka kafe dun kɔngɔ tɛna mɔgɔ si minɛ tuguni n'o tɛna taa dumuni ta ka di ma de i y'a faamuya b'a la alikama fɛn fɛn tun bɛ Poutine bolo n'a b'a bila ka taa Europe a y'a bɛɛ jɔ i y'a faamuya b'a la Ukraine pɔri falen de tun bɛ i y'a faamuya b'a la bile min tun kan ka na di tubabuw ma Poutine y'a bɛɛ bloqué anw bɛɛ bɛ na suru anw kan ye i y'a faamuya b'a la sɔngɔ bɛ jigiya sɔngɔ bɛ nɔgɔya fantan ni faamaw bɛɛ bɛ buru dun i y'a faamuya b'a la min fana ye sɛnɛko ta yɔrɔ ye o bɛ na an dɛmɛ ni sɛnɛko ta fanfɛlaw ye o bɛ na engrais di an ma i y'a faamuya b'a la o bɛ na nɔgɔ di an ma sɛnɛ bɛ ɲɛ cogo min na Poutine y'a bolo di Mali ma a ka bɔ hakili ma Mali bɛ évoluer cogo min na Mali bɛ développer cogo min na Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na Mali bɛ basigi cogo min na o ni Poutine bɛnna nin bɛɛ kan olu tɛ kuma fila fɔ dɛ n'olu bɛ min na o b'o de la Irisi Poutine n'ale bɛ min na a b'o de la n'a tɛ min na a b'a fɔ ye ko n tɛ nin na parce que cɛ si tɛ ale la dunuya kɔnɔ mɔgɔ si tɛ min bɛ se a la jamana tɛ min bɛ se ale la ale tɛ siran i y'a faamuya ye ale tɛ siran diɲɛ ɲɛ surtout Mali n'a n'i bɛnna fɛn fɛn kan a b'o de bɔ a sira fɛ Poutine ayiwa Mali kana sɔn Amérique kana négocier ni Amérique ye Amérique ambassadeur taara Mali kɔnɔ kunun k'o bɛ Mali kuma ɲɔgɔnya a donna o tɛ quoi ninnu bɛɛ to yen n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ min b'i dɛmɛ o de y'i dɔ ye n'i bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ don i jigi kɔrɔ o de y'i dɔ ye Amérique ambassadeur tun bɛ kunun ne job cɛ a ye ninnu bɛɛ to a ye su da ninnu kan a ye yafa olu ma cɛ a ye olu to yen cɛ aw kan foyi kana fara Irisi kan Irisi kɛlen Mali kɛlen an bɛ avancer foyi kana fara Irisi kan a y'a ka baara kɛ ni Irisi dɔrɔn ye quoi a tɔ bɛɛ a ye olu bila an k'an tɛgɛ di Irisi dɔrɔn ma an ka taa baara waɲa ka ɲi baara tacogo ka ɲi Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ terrain kunkolo 3 sɛnɛkɛminɛnw bɛna jigin Mali kɔnɔ sɛnɛ bɛ kɛ ɲɔ bɛ ɲa i y'a faamuya b'a la malo bɛ ɲa dun ka fa a bɛɛ lajɛlen bɛna sabati Mali kɔnɔ raisin pomme a bɛɛ an bɛna nin bɛɛ sɔrɔ an bɛna lafiya Mali bɛna diya n'an bɔra yen a y'a lamɛn dɛ kunnafoni duman dɔ fana bɛ a ka bɔ hakili ma gazi dɔ yera Mali dugu dɔ la gazi an tɛ nin kule la ko gazi bɛ Irisi ya gazi dɔ yera Mali dugu dɔ la kunun a gazi tɛ ban fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke cela veut dire que hali n t'a dɔn tuyo bonya kana dan i y'a faamuya b'a la jamana kelen ma dɛ tuyo bonya yɛrɛ ka bonya ka tɛmɛ jamana kelen kan n'i taara a nun turu o gazi la k'i b'a sama ka taa lahara i b'a sama fo ka taa dugukolo meleke a gazi tɛ ban a kɔlɔn tɛ ja o gazi bɛ Mali kɔnɔ k'a sama fo lahara a ji tɛ ja a gazi tɛ ban le pays le plus riche du monde gazi dɔ sɔrɔla ani Bamako même pas 60 km gazi yɛrɛ o dugu la wa gazi b'an yɛrɛ ka dugu la Bagunu pétrole bɛ yen ne bɛ bɔ yen waati min na a bɛɛ tuyau bɛ yen tubabuw taara bɔrɔniw turuturu yen nɔ an yɛrɛ ka dugu pétrole bɛ yen walahi bilahi yanni n ka bɔ yen a fɛn ninnu bɛɛ tun bɛ yen a poto ni a dɔrɔn a fɛn ninnu bɛɛ tun bɛ yen pétrole min bɛ Bagunu a ka bɔ hakili ma Naramara la a bɛ yen n ko non ala bɛ Mali fɛ dɛ nin dugu barika man ɲi kana an ka jamana kɛ jamana nin ye kana an kɛ fantan ye k'an ka jamana labila ka maliyɛnw kɛ falatɔ ye k'anw kɛ ɲuguntan fɛn ye k'an ka jamana ta ka ala o de la ni ne ye miiri i bɛ kala n tɛ yafa ma bi n tɛ yafa ma sini ala kana ɲɛ da kira kan ala kana ɲɛ da kira kan a ye mɔgɔw tɔɲɔ ala k'a tɔɲɔ a ye mɔgɔw mago sa ala k'a mago sa a ye mɔgɔw janfa ala k'a janfa a ye mɔgɔw faga ala ka wala ni ye nin fɔ sa dɔw bɛna fɔ wa ni ko ala k'a su fɔlɔ bɛ yan fɛ ma dɔw bɛna ko saya bɛ fɛn bɛɛ ban saya tɛ ne t'a ban dɛ ne tɛ yafa bi n tɛ yafa sini a ye ne danbe bɔ n na k'a Mali danbe bɔ a la nin jamana dumanba in nin jamana ɲɛnamaba in an ka musow lamɛn gazi yanni n ka heure ka se an ka musow lamɛn ka bɔ kuma kɔnɔ yan. L'hydrogène du Mali est là. Les recherches sur le site de Boura, Kébougou à Kati ont prouvé que notre sous-sol regorge de l'hydrogène pur. Et c'est cette bonne nouvelle que le directeur général de Petromali ramène de sa visite de chantier. Abbas Fambouri Traoré et Aliou Touré étaient nos envoyés spéciaux à Bouré Kébougou.
C'est un don de Dieu, ce site gazier d'hydrogène de Bouré-Kabougou. Et cette visite du président de Petroma, dans ce village, à 70 km de Bamako, avait comme objectif de s'enquérir de la cadence des travaux de l'exceptionnel projet d'exploitation de l'hydrogène. Notre sous-sol ici, dans un rayon d'1 kilomètre, est d'une richesse inégalée encore. Je suis dans l'industrie depuis presque 35 ans. Là, c'est la première fois que j'ai fait un projet de cette envergure. L'hydrogène, c'est la première fois que je fais ça. Si on regarde d'abord par rapport à l'exploration qui se fait au niveau du pétrole et du gaz, que tu as une chance de réussite de 2 sur 6, 2 sur 10, ici c'est 100%. Déjà, un trou est en essai. La Côte Jamana dont la Cuba est 2 sur 10. Comme Mali ta ko 100%, au Koroko, Mali Dougou, be gaz, ni pétrole, ni sanu, ni fait. Ça veut dire qu'en sigilen be sanu koulou de ka, sanu koulou. Mali sigilen bo de ka, pétrole koulou, gaz koulou, Mali sigilen bo de ka. Il y a des gens bella bolla Mali no fabi. Guansante de, fin de be ambolo wakabo hakilima. Il trouve be tchèque makana. Ewa, ni yera Dougou menani Bamako 60 km. Ou yoro kelembe Mali, ça veut dire qu'abe Mali dembe balo. Hani Mali dembe yi da. Ite barala fo ibe se ka balo ni mbambe balo malien ça veut que nanye nyamogo nyuma soro comme asimi bebi da mo site barake fo soro ma ibe wule ka dumini ke kata bo ke katla ka ne da ki ko ki je ki ka suludu ya femme bale ni muso beta ya la jardin ko ni do ça veut dire que pa para nimbe an balo fo kata je du ko lo meleke inyate Dubai la fembe Mali bolaka boni Dubai ninja mana nyana mai kano kambulo jamana ni asimi ala ka baraka do ila de Mali segena dambe de kono bebe Mali bonya bi wa bebe ka ta Mali kono bi bebe wuli ka jola ka Mali segere bi ambassadeur min jigina Mali kono kunu doron abeta ambassadeur bi segena ambassadeur min jigina Mali kono Chine bala ya famia bala ya famia bala Tokyo bala ya famia bala halla haraka bebe kana Mali kono bi grâce à quoi intérêt de pays na follow de pays mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan dɛ mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ ko gansan an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dɔ bɔ hasidiya la ka kɛ jamana in fɛ bilayi n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya e bɛ dɔ sɔrɔ ne bɛ dɔ sɔrɔ mɛ ka faso nafolo suɲɛ ka taa 50 d'e ma walima ka taa 1 million d'e ma cɛ o tɛ pase tuguni sa o tɛ pase quoi non o tɛ pase tuguni o banna ko waati sara quoi waati sara k'an ka nafolo ta dɔrɔn ka taa an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ka jamana hɛrɛ tiɲɛ ka jamana ta ka di a jugu ma o banna bon n bɛ tɛmɛ yen a bi ca mun ka video dɔ bɛ yen nɔ ni ala sɔnna kunun tun ko n b'a ci Gandi ma mɛ n ɲinana n ma ci Gandi ma n bɛna ci Gandi ma k'a ci Kati 24 ma parce que a ko k'u sanna ni ko mɔgɔ sanna i bɛ taa n'a dalu de ni ma taa n'a dalu i bɛ se ka taa kaso la a ko Boumabel k'o bɛ taa Gandi ka plateau dɔrɔn de sanfɛ k'a tɛ se ka taa renouveau la ne m'a fɔ n ko renouveau ye Boubou de ta ye Boumabel mago t'o la sa e bɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka taa renouveau la sori ka hakɛ to ani fɛn muso tɔgɔ Fanta Tumuta olu k'o hakɛ to sinon e bɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka taa kuma renouveau la n ko Arasa de bɛ taa kuma renouveau la heure 3 a bɛ courant jɛni pa para arajo so ɲɛnama jumɛn bɛ yen ni Arasa bɛ se ka taa kuma jɔn bɛ Arasa invité bi n ko a yɛrɛ de bɛ k'a yɛrɛ invité bi hali kunna sini a kumana arajo so min na a yɛrɛ ka c'est à dire k'a yɛrɛ terikɛ de ma invité ya mɔgɔ ɲɛnama jumɛn bɛ min bɛ Arasa invité naturellement mugu ne y'a fɔ yen ko e b'i ku tile fali sanfɛ sunguruba o tɛ ka sɔrɔ tuguni nafolo o tɛ ka sɔrɔ tuguni ala y'i ta tiɲɛ k'i kɔ jeni k'i ɲɛ jeni Arasa ka sira tɛ la u y'i bila maliden bɛɛ tigɛli la i ɲɔgɔn nafigi ma wolo dugukolo kɔ kan cɛ i t'i ku ta ka bɔ mɔgɔw da la i k'i yɛrɛ jɔ fɔlɔ i ka bɔ an da la Boumabel o tɛ se ka taa kuma renouveau la k'o tɛ se ka taa kuma i y'a faamuya b'a la ko cɔr n'o ka plateau sanfɛ Boumabel y'a fɔ Boumabel valeur ma bon ka tɛmɛ ninnu kan Boumabel bibi in na Boumabel valeur ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o bɛ taa kuma arajo so ni i y'a faamuya b'a la Facebook so ɲɛnamaw de la i y'a faamuya b'a la wa bɛɛ bɛ ale invité mais Mali kɔnɔ bi jɔn de bɛ Arasa invité Arasa bɛ taa kuma arajo so ɲuman jumɛn de la bi ni renouveau tɛ Arasa bɛ kuma yɔrɔ jumɛn ni renouveau tɛ a sɔn mun bɛ olu la k'a bɛ n'o de fɔ ko Boumabel ko arajo so t'a invité a tɛ taa kuma arajo Arasa bɛ taa kuma arajo so jumɛn na e ni fa ni ba cɛ Arasa bɛ kuma arajo so jumɛn na naturellement sanu zon muso zon faso kuma sulu den halakilen
mɔgɔ min ka tunga kɛra jakumani ka tunga la taga a bɛ bɔ faransi a ka t'i dulo fadenw na a bɛ bɔ faransi a ka taa faden to dun e min yɛrɛ jɔ i bɛ n ko a hinɛ de ni ne ye naturel mugu ye quoi a n'a dabara in mɛ t'i mago la foyi kɛwale zoro nin ka vi bɛɛ de donna n galama la wari t'a bolo se t'a ye dabali t'a ye ala tilara ka danga bi a kan n'a ye wari sɔrɔ n'a ma don sobiɛ la a b'a don a kukala la ça fait ala ma foyi de d'a ma o dangaden bɛ ne sigi ko k'a ma kalan ko ne ye n ka du jɔ k'a ban ka miliyɔn caman bila n ka kɔnti kɔnɔ ka dugukolo caman san i m'a ye ne tɛ aw ka namidenya ni fɛn ninnu na ne t'o la arasa jɔn b'a invité a bɛ kuma arajoso jumɛn de la yanni k'a fɔ Boumabel arasa bɛ kuma arajoso jumɛn de la fɔ ne ye Mali bɛɛ b'o seere a bɛ kuma arajoso jumɛn de la arajoso jumɛn de bɛ arasa invité yanni ka taa mɔgɔw ta fɔ doni min b'i yɛrɛ bolo i y'a faamuya b'a la kasa bɔlen min b'i yɛrɛ bolo fɔ fɔlɔ mɛ ninnu de bɛ tiɲɛ ye k'u ɲɛ ci tiɲɛ kan k'u bɛ mɔgɔ mankutu tiɲɛ nkalon kan ala ye tɔgɔ di mɔgɔ minnu ma o t'olu fɛ ala ye barika don mɔgɔ minnu na k'o t'olu fɛ ala ye mɔgɔ min bonya k'olu b'o lajigi a bɛ taa min Boumabel su ka fisa ne n'i ka gedi bɛɛ ɲɛnama ye aw bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen ya e n'i ka gedi bɛɛ tɛ kelen ya nafa yɛrɛ t'o la n bɛ tɛmɛ aw la madame Poivron bon c'est pas la peine ka e tɔgɔ fɔ e kɛra fatɔ ye déjà mɔgɔ min b'a sigilen to a ka salon kɔnɔ ka daji to a ka fauteuil kan ka daji to a ka duloki sanfɛ i y'a faamuya b'a la ka nun fiɲɛ i y'a faamuya b'a la n'a ka jalamugu ye ka nun fiɲɛ n'a ka fɛn ye o kɛra fatɔ ye o a bɛ kule f'a bɛ bo ci mɔgɔ min bɛ taa ɲininka o yɛrɛ tɛ se k'a ɲininka tuguni journaliste bɛ taa ka taa ale de ɲininka ni o sigira a kɛrɛfɛ o tɛ kuma yɛrɛ sɔrɔ tuguni a bɛ pɛrɛn a bɛ kule i bɛ ala tali k'a fɔ mɔgɔ min taara ɲininka ko sigilen bɛ faransi de madame Poivron aw bɛɛ sugu dɔnnen don mali cira aw de tile la o don tun bɛ wari sɔrɔ i ma kuma mali tiɲɛna aw de tile la o don tun bɛ wari sɔrɔ i ma kuma mɛ bi ka fisa ni kunu ye madame Poivron ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko k'i tɛmɛna ala ka nɔgɔya n bɛ bɛɛ lajɛlen bila yan an bɛ ɲɔgɔn bolo Siran Jalo n ka foli b'i ye Zeska Mete k'i fo k'i waleɲuman dɔn Nasira Sako n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw b'a partager maximum n ka nin page fana ko n ye vidéo dɔw bila ko man ka bila aw ye nin fana u y'u sen da fɛrɛn kan k'a kana taa yɔrɔ si mɔgɔ 100 de bɛ n wele i famana ka vidéo kɛ an famana k'i ye i bɛ vidéo k'a tɛ taa i bɛ vidéo k'a tɛ ye aw b'a partager aw b'a bila groupe bɛɛ sanfɛ o b'a dabɔ a kama de i kana kuma i ka décourager ça veut dire que hali n'anw bɛ taa an sigi arajoso de la an ye faso jɔli min daminɛ fo an da joliman t'a bila de mali bɛ jɔ de k'a jɔ an ye baara min daminɛ an b'a digi fo tapi fo a dan an tɛ décourager an tɛ sɛgɛn parce que anw ye halaladenw de ye anw ye hɔrɔndenw de ye n'anw donna ko ko la o da tɛ to anw na an bɛ taa de jusqu'au bout ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka aw sara ala k'an to ɲɔgɔn ye faso kanu min ye an fara ɲɔgɔn kan ala k'o kanu to badabada faso jɔli ala k'o dusu don an bɛɛ kɔnɔ foyi tɛ ne ni e bolo ka mali bɔ hali ni sara i su bɛ ta ka taa n'i ye mali de kɔnɔ n'i ye nafolo sɔrɔ i bɛ t'i ka avenir dilan mali de kɔnɔ hali n'i ye ka avenir dilan faransi a bɛ fɔ mun maliyɛn i tɛna kɛ faransɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke i tɛna kɛ américain fo ka diɲɛ dugukolo meleke i ye maliyɛn de ye an ka hakili to faso in na an ka faso in dɛmɛ an seko n'an damayira la mɔgɔ minnu ma ɲi k'u kɛlɛ fasoden jugu fɛn fɛn bɛ k'u kɛlɛ k'u siya latunu k'u bɔ an senkɔrɔ faso bɛ jɔ nin cogo de la Asimi ala ka barika don i la Sogɛli ala ka barika don i la ministre min ɲɔgɔn mana mali kɔnɔ Sogɛli ko kala mayiga n ka foli beleba bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ tila sisan n bɛ ciden 2 bila kelen bɛ taa Asimi fɛ bi kelen bɛ taa Sogɛli fɛ bi mali aéroport degunba de bɛ yen mɔgɔw bɛ ka tɔɲɔ ye bin bɛ ka kɛ mɔgɔw ka mali aéroport la ni ala sɔnna an b'o ko gérer sisan ne y'a fɔ anw da ye marifakisɛ de i kana ta an ka vie in fɛ dɛ n'an kumana mali bɛɛ b'an lamɛn n'an kumana bɛɛ bɛ bɔ a kalama n'an kumana o kuma ala t'a bila ka bin duguma barika de b'a la an ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ a bɛɛ malo la an ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ a bɛɛ ta tiɲɛ na wa an y'an nin da fɛn o fɛn k'an y'o bɛɛ sɔrɔ c'est ça le cɛbakɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo big up à vous tous merci beaucoup la famille bonjour à vous